We are creating the future. And a woman's job is to make sure that we are safe and the child is safe. When we realize we are the ancestor of this future generation, you don't need to ask yourself much about what is the right thing to do. Just imagine, what does the ancestor do? Ada istilah yang mengatakan adalah bahwa kalau kita bisa punya badan yang selalu wangi, maka tidak ada kebutuhan bagi kita untuk mandi. Kalau kita bisa punya rambut yang selalu rapi, tidak ada kebutuhan kita buat nyisir. Kalau kita bisa punya buka kulkas selalu semua uang dan segalanya, harta itu selalu ada di dalam kulkas kita, mungkin nggak ada kebutuhan untuk kita untuk bekerja atau berkarya kali ya mungkin ya bagi sebagian orang. Tapi kembali lagi teman-teman sekalian, itu pun juga halnya dengan dalam hal kesehatan. Cuma yang menjadi ironisnya adalah ketika saya biarkan rambut saya tidak disisir, ketika saya biarkan badan saya tidak mandi, ketika saya biarkan saya tidak belajar atau tidak berkarya, bekerja, ya mungkin akhirnya nanti terjadi yang namanya kebauan, kemiskinan, atau kesusahan tersebut, termasuk juga dalam hal kesehatan. Jangan terperangkap di dalam sebuah peran, lupa memahami arti, substansi, atau esensinya teman-teman sekalian. Health is not just about avoiding illness or looking good or being desirable to other people. I really think it gives us the foundation to be able to make the impact that we want to do. I strongly believe that we create health in the body and health in the mind so that we can actually fulfill our mission for whatever it is that we have been put on this planet to contribute. Dalam hal kesehatan teman-teman sekalian, sehat sesungguhnya adalah bukan tujuan, tapi sehat sesungguhnya adalah sebuah syarat yang harus kita penuhi. Mencari sehat waktu sehat masih kita miliki sebenarnya menjadi mudah dan murah. Tapi mencari sehat pada saat dimana dia sudah pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Jadi selagi kita masih punya sehat teman-teman sekalian, yuk kenapa tidak kita jaga ya? Karena kembali lagi yang menjadi persyaratan sehat kita bisa penuhi, pada saat itulah makanya hidup menjadi lebih bermanfaat. I understood that health was about far more than being slender and attractive. It's about our whole experience of life. It's about our inner happiness, our purpose, our connection to ourselves, to, for me, a higher power and to the people around us. And it was just so obvious to me that the nourishment from food is such an important way first to nourish not just our physical body, but also our mental health as well. And food for me has been a huge pillar in just transforming my sense of health and happiness. So I eat a very, very healthy plant-based diet that is almost 100% raw. Sometimes I eat a little bit of healthy cooked food, but I eat raw the vast majority of the time. And that has given me so much energy. It's given me so much mental clarity, and everything has got better. But I do like to combine that with mindful eating windows as well. So I generally stop eating actually around 2:30 p.m., which might sound really early to some people, and you feel much lighter. It can certainly help things like blood pressure or blood sugar issues. Your body has a better chance to direct the energy that it was expending on digestion to healing other parts of the body, which is a real gift. Ada satu istilah yang mengatakan, katanya kelaparan terbesar itu adalah bukan kelaparan akan makanan atau kehausan akan minuman, tapi yang disebut dengan namanya kelaparan akan arti dan makna. Saya tidak mau kelaparan akan arti dan makna. Masculinity is supposedly go hand in hand with vitality and health menurut saya. Jadi saya juga mau berotot, saya juga mau sehat, saya mau juara, yang seperti saya katakan dulu lagi muda saya berkeinginan menjadi juara di dalam dunia olahraga gitu. Tapi sekarang semakin saya menua, saya juga masih bilang saya tetap loh masih mau jadi juara. Tapi juara dalam hal kesehatan, karena dengan saya punya kesehatan memungkinkan saya untuk bisa bermanfaat lebih banyak lagi kepada banyak orang.
I'd never heard of naturopathy in England. It's not very well known, but when I moved to Australia, I ended up being recommended to do a Bachelor of Health Science in naturopathy there. And I found out that it was everything that I'd ever been drawn to. And so people come to us with whatever health condition it might be that they're struggling with, and instead of recommending conventional medications, what we're recommending instead is things like nutrition, lifestyle medicine, and natural herbal medicines that are going to have lower side effect profiles to what you might get from your doctor. And really what we're trying to do is provide the body with the conditions that are required to have optimum health. So I definitely understand that there is a very important place for doctors and hospitals, and certainly in emergency situations. Absolutely, if you get into a car accident, please go and see your doctor. At the hospital, please don't come to me. However, with diseases that are actually caused by lifestyle imbalances, which is a huge portion of the diseases that people battle with, if you want to fully recover and you want to experience a level of health and happiness that you probably haven't experienced either before or for a very long time, then it's going to be a much better idea for you to work with somebody who can teach you how to live in a way that supports every aspect of your well-being. Ya, jadi kembali lagi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara arti dan makna, sebenarnya substansinya itu adalah sehat. Nah, tapi cara atau metodenya itu bisa berbagai macam. Teman-teman silahkan, boleh. Misalnya teman-teman bilang, oh saya mau pendekatannya plant-based, saya mau pendekatannya animal-based, saya mau pendekatannya misalnya mau low carbs diet, mau high carbs diet, low fat diet, high fat diet. Teman-teman kembali lagi, kalau kita melakukan hal tersebut, kita tidak mau kelaparan akan arti dan makna. Seperti di awal tadi saya katakan tadi ya. Jadi benar-benar kita melakukan itu karena kontribusi kita kepada diri kita sendiri. Nah, jadi oleh sebab itu teman-teman, sehat bisa dengan cara makan teratur? Bisa. Sehat bisa dengan cara olahraga teratur? Bisa. Sehat bisa dengan cara istirahat teratur? Bisa. Tapi kalau kita buat satu investigasi istirahat teratur adalah apa? Dengan cara bernafas yang teratur. I meditate every day. I start my day with pranayama, which is breath work, and meditation, and it's incredibly important for me. It gives me a sense of clarity. It makes me much less reactive. So sometimes people think with meditation and with yogic practices, it's just going to turn us instantly into enlightened beings. And it doesn't quite work like that. You know, that's definitely a bit of a journey. But what you'll notice along the way is that you will catch yourself. So there'll be reactive behaviors that we might do because of our past programming. So it makes you a lot more mindful. It enables you to make much better choices in all aspects of your life. It really helps reduce anxiety, it really helps improve your mood, and makes you far more creative, I found, and gives you a lot more energy. So highly recommend meditation. Tubuh manusia itu adalah produk alam, dan alam adalah ekstensi kepanjangan kita, teman-teman sekalian. Apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu ternyata adalah alam itu sendiri. Nah, tapi kembali lagi, ada istilah yang mengatakan, teman-teman sekalian, meditation is not something that we do. Meditation is something that we become. But the amazing thing is that on my journey, I fell into plant-based eating, and I adopted a fully plant-based diet, and within 2 weeks of doing that, I woke up and I realized that the pain that I had had in my neck for almost 10 years was completely gone, and it never came back. This way of living has transformed my health and my happiness and my ability to show up in the world in a way that I never even knew was possible. So I'm extremely grateful for it. Create pleasantness to our own body, maka health menjadi konsekuensinya. When we create pleasantness to our own mind, maka peace menjadi konsekuensinya. When we create pleasantness to our emotion, love menjadi konsekuensinya. When we create pleasantness to our own life energy, makanya bliss yang menjadi konsekuensinya. Kesakitan adalah bukan kepastian, kematian adalah kepastian. Kalau kita bisa terus hidup
sampai akhirnya nanti harus kematian yang kita alami tanpa harus sakit, kenapa tidak? Cara saya berpikir itu kan sangat logika gitu ya. Saya akan mengatakan meditasi adalah suatu sistem latihan untuk menguatkan pikiran kita, untuk menterampilkan pikiran kita, untuk membuat pikiran kita mempunyai kualitas yang baik. Lalu kita bisa gunakan sesuai dengan keperluan kita. Kalau kita bisa menyembuhkan dengan pikiran harmonis, kita bisa menyembuhkan dari dalam. Istilah saya lebih praktis karena kecuali menyembuhkan badan, juga menyembuhkan pikiran dan juga menyembuhkan jiwa kalau dia ada problem, ada sakit.